Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice qu'on a 3 concernant les fonctions logarithmes. L'énoncé, il est devant nous. C'est un exercice graphique. On va changer un petit peu. Enfin, on va essayer de faire plusieurs types d'exercices. C'est un exercice pur et graphique. Donc, نقراو l'énoncé. قلنا ديما في lecture graphique راهو il faut prendre en considération les énoncés تاع l'exercice. Donc نقراو هنا يقول dans le graphique ci-contre gamma, ce que vous voyez ici, c'est gamma et la courbe représentative dans un repère J d'une fonction f définie sur 0 plus l'infini fermé, définie sur 0 plus l'infini fermé et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Les données suivantes, les points O, le point A de coordonnées 2, E, 0, donc il appartient à l'axe des abscisses, et B de coordonnées 2 ou 2, appartiennent à gamma, ce sont des points de la courbe. La deuxième description, c'est que la droite AC, celle-là, est tangente à la courbe gamma en A. Troisième point, la courbe gamma admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Gamma admet une demi-verticale au point d'abscisse 0. C'est celle-là donc. Eh bien, certainement, les énoncés, ou ce qu'on appelle la description de ce graphique, pour répondre aux questions. D'ailleurs, premièrement, il y a par lecture graphique des f de 0, f de 2, f de 2e, f' de 2 et f' de 2. Ensuite, limites de f de x sur x, limites, etc. Donc, plusieurs questions qu'on va répondre graphiquement. Donc, je commence. Donc, premièrement, j'essaie de نخليكم ديما هاو l'énoncé قدامكم. Donc, question l'oula. Première question. Petit a. C'est l'exercice qu'on a. C'est l'exercice 3. Maintenant, on écrit le sous-titre. Donc, là, on a la première question. Petit a. Donc, on nous demande tout d'abord de déterminer f de 0. F de 0 qui va me répondre ici. Oui. Qui demande la parole, il la réponse, c'est ça que donc, j'attends qu'il va mettre. Oui, Zayn. F de 0 égale à 0. 0. F de 0, c'est égal. F de 2. F de 2. Allez, au suivant. F de 2. 2. F de 2, c'est 2. F de 2, c'est. Tu vas aller, je de coordonnées 0, 0, les coordonnées 2, 2. Après avoir répondre, synchroniser, s'il vous plaît. F de 2, c'est.
f de 2 c'est égal à 2. Ensuite, f de combien, Tawa? F de 2e. F de 2e égale à combien? Qui va 0. 0. F de 2e زائد c'est 0. Ensuite, باش نمشيو توا f prime de 2. F prime de 2. Prime de 2 égale 0. 0. f prime de 2 égale à 0. معليش Tangente فما horizontale. tangente horizontale. لحظة شوي. وليد برشا حس عايشوا لي الميكرو نتاعك سكر. هداية tu veux quelque chose هداية تفضل. Monsieur, qui fait f de e égale à 0? F2 De e. F de 2 égale à 0. F de 2E égale à 0. على خاطر le point A هذايا Oui. coordonnées 2E 0. Le point A de coordonnées 2E Ah, il appartient à la courbe gamma. Donc F de 2E c'est 0. فهمنا إيديا؟ B. أي B. عايش. عايش. Donc je passe قلنا بعد ما قلنا توا f prime de 2 علاش 0 f prime de 2 على خاطر قلنا égal à 0 علاش خاطر il s'agit de quoi tangente Tangente horizontale. tangente donc tangente horizontale au point d'abscisse 2. Ben, ensuite f prime de 2e donc f prime de 2e f prime de 2e اللي باش يجاوب العادية نعطيه أنا la parole qui vont répondre f prime de 2e باهي شكون ما قدامي محلولة باهي هداية ليزي تكلمي وي هداية تكلم وي هداية 0 normalement. كيفاش عرفت ترى هذيك f de 2e égale à 0 داكوردو Ouais. f de 2e هي كبرت الفيجور هنا f de 2e هي 0 mais f prime de 2 ماهيش باش تكون 0 اللي كان جات فما 0 راهو هنا فما طونجونت هوريزونتال هيك ولا قبيلي سيتي f prime de 2 égale à 0 على خاطر عندي une tangente horizontale هنا point A ما عنديش une tangente horizontale donc باش تكون égale à 0 donc كيفاش نطلع ال f prime de 2 شكون يقول لي فما واحد اخر شكون نسيتو مريم وي مريم Monsieur نعملو البونت نتاع التونجونت. exactement donc le f prime de 2e يلزمني نلوج البونت نتاع التونجونت على كورب في البوان d'abscisse 2e donc هذه سي لا بون ريبونس donc لنا يلزمني نمشي للبونت باش نحاول هذه الكورب نتاعنا اون برانسيب قدامكم هي الكورب راهو معناتها نورمالمون راكم عندكم سيريا كوتي باش نجمو تبعوا به اف بريم دو 2 دونك يلزمني قلتو نتوما توا البونت كيفاش باش نلوج البونت دونك il me faut quoi يلزمني دو 2 points. exactement donc choisissez deux points les points اللي باش تستعمل les points اللي باش تستعملوه A ou C. الA هذاك ما فيهش حتى شك ديجا هي سي لا tangente donc c'est 2E0 وديجا في لي زينونسي هذا بتاعتنا وليد قال لك راهو تتعدى من البوان سي داكوردو وسي قداش لي كوردوني نتاعو Euh,
0, 2, 2, 0, 2 E, justement. Ça, حاجة هوني في السي ريتوها هو خاطر سي سون سيمتريك السي بربي vous ajoutez معش ça existe ou non le point C السي باش يكون السي هو 0, 2, 0 2 معناتها يمكن كان نحطو شي في الفيجور نورمالمون هنا باش نحط 2 او ولا باش نحط 2 او بوتيتر هي اللي ما تحطتش سي كلير دونك في البونت اجمع ici البونت سي y moins y معناتها سي دلتا y معناتها هنا سي y disons c moins y moins a y a sur xc moins et x moins x a. donc qui me donne combien je تعمل 2 e sur 0 moins 2, c'est-à-dire 2e moins 1. sur moins 2e, donc c'est-à-dire moins 1. واضح الحكاية ولا؟ باهي خديجة تفضل خديجة وي خديجة عندك une question ولا؟ دي كيف فهمتهاش كيفاش؟ أنا هي 2 أنا يا خديجة نعم مش الصوت مش واضح بالكدا كان هكا بعديش عاود اسألني الكيستيون باهي هذه نمشيو للكيستيون اللي بعدها بس ما عندكش بالباهي خديجة تو نرجعوا لها للكيستيون تاعك بوتي بي اش قال لي توا يحب على الليميت نتاع اف دو اكس سور اكس اون 0 بلس ليميت نتاع اف دو اكس سور اكس اون 0 بلس limite à f de x sur x en 0 plus petit b. On a petit b, c'est la limite de f de x sur x en 0 plus. Limite de f de x sur x en 0 plus. نفس الشيء شكون باش يجاوب؟ وي يا وليد تفضل. وليد كمان هي limite 0 plus f de x moins f de 0 sur x moins 0. بالضبط donc هي سي ça donne une dérivabilité donc هي c'est la limite هنا شوف بربي ملاحظة مهمة شوي صحيح هنا f de x sur x أغلبية الكلام لو اللي يشوفوا الليميت نتاع f de x sur x il pense comme interprétation graphique يخمم فك les branches pas paraboliques وقتاش هذا إذا كان الليميت في الانفيني إذا كان الليميت في الانفيني وقتها كل ما هي ليميت نتاع f de بالطبيعة باش تكون الانتربريتاسيون تاعها برانش بارابوليك ولا ميم حتى لاسيمبتوت اوبليك معناتها يا لانفيني يا زيرو يا ا مي هنا سي لا ليميت en quoi en 0 plus donc ça n'a rien à voir avec les branches paraboliques donc là وليد يقول لكم راهو هذه هي f de x sur x après tout هنا كايني moins f de 0 خاطر f de 0 هو 0 واللوطه سي x moins 0 اش باش تكون هنا باقي غرافيكمون راهو نحكي peut-être كوا نجمش تكون ان غيال هنا نجمش تكون ان غيال ليه؟ علاش لا خاطر عندها tangente verticale. على خاطر لا فونكسيون ني با ديريفابل فوالا هذا اش حبيت نسمع خاطر الفونكسيون ني با ديريفابل تكون خاطر اللي كان باش يكون عدد فيني دونك لا فونكسيون تولي ديريفابل في الزيرو alors qu'axna في الزيرو عندنا une demi tangente vers verticale donc هنا بالتالي باش l'infini علاش l'infini خاطر demi tangente vers verticale plus ou la moins l'infini la demi Plus l'infini. Plus.
La limite plus verticale, elle est dirigée vers non. vers Le le haut. haut. Dirigée vers. Donc, lequel est dirigé vers le haut? معناتها كيما 0 plus 0. plus l'infini. Non, non, je prends plus l'infini. C'est علاش plus l'infini. Ben, et c'était le limite نتاع. توا limite نتاع f de x en plus l'infini. Limite نتاع f de x en plus l'infini. Limite à f de x en plus l'infini. Limite, avec ces petits b, hein. Limite de f de x en plus l'infini. C'est bien clair que, Pradesh, Moins l'infini. Moins l'infini. moins l'infini. Ouais. Ensuite, de f de x sur x en plus l'infini. Limite de f de x sur x en plus l'infini. هنا كان clair donc bien. Branche par pente. علاش؟ خاطر نحكيو على f de x sur x في البلس l'infini في l'infini. Donc هنا إلا كان donc on va s'intéresser aux branches paraboliques. Branches paraboliques وإلا كان فما asymptote oblique وقتها نلقاو la réponse نتاعنا. شعلنا احنا au voisinage de plus l'infini قال لنا في les énoncés نتاعنا علاش قلت Branche parabolique. les points هذوما هما اللي بيهم الفايدة راه باش نجم نجاوب. عندنا branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. هذاك علاش باش تكون عندي لنا c'est l'infini. Plus ou la moins l'infini. Moins. Moins. كيفاش عرفنا؟ Dirigé vers le ماني. Voisinage نتاعها. Dirigé vers le bas. مش على خاطر dirigé vers le bas. مش على خاطر dirigé. Au voisinage de تحت moins l'axe l'infini. des abscisses. راكم تتكلموا مع بعضكم ريتو. هاهي dirigé vers le bas. Mais هنا limite de f de x sur x en moins l'infini égale à moins l'infini. رغم اللي هي ماشية comme dirigé vers le bas. الأخرى في البلس l'infini égale à moins l'infini. Donc يلزمني نشوف السيني نتاع x ونتاع f de x. فهمتوني تو لها؟ هنا انت وين تختم؟ عندك هكايا انت الكورب نتاعك عامله هكا ولا؟ دونك انت x tend vers plus l'infini معناتها بوزيتيف ولا؟ و f de x نيجاتيف. دونك هذاك علاش موان لانفيني مش على خاطر هابطه اللوطه قلت لك ما هو هذه هابطه اللوطه ما تعطينا بلوس لانفيني. فهمتوني توا؟ باش نمشي الكيستيون اللي بعدها شي يقول لي توا سوا شنو؟ سوا جي la restriction de f petit c soit g la restriction de f sur quel intervalle? Sur l'intervalle 2 plus l'infini fermé. G réel. Petit c. Petit c. G. C'est la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. Qui نقولوا la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini يا جماعة هذه الكورب de f ولا شكل ها الكورب دونك أنا حسب رأيكم la courbe de G 2 plus l'infini. اللي تكون من 2 plus هاي vous la voyez B يبدا. soi-disant من البوان B وتحت نعاود مرة أخرى هذه c'est la courbe gamma هي الكورب de f اللي strictement croissante f sur 0 2 وبعدين strictement décroissante de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc la courbe de G et c'est la partie de gamma qui commence à partir du point B.
ça va دايرينها واش عملت هنا sur الجيوجابرا هذايا صورتها فيها ما جاما هي هذه الكل نورمالمون جاما تبدا من هنا اش عملت لنا صورت لكم G. G اللي هي c'est la partie de gamma relative à l'intervalle 2 plus l'infini. Ouais. Donc نرجع للكيستيون بتاعنا شو يقول لنا في الكيستيون يقول لك سيدي montrer que G في بالي هكا نرجع للإكزرسيس يقول لك montrer que G montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle que l'on précisera. Je compte. Yasmine. Oui, Yasmine. Monsieur, نقولوا اللي جاي لازم تكون continue et strictement monotone sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc elle admet une fonction réciproque. Exactement. Donc elle réalise une bijection, par suite à la fonction réciproque. D'accord? Voilà. Donc elle réalise une bijection, بعد تقولوا عندها fonction réciproque. فهمنا؟ Donc la fonction هنا on a كما كانت تقول تو ياسمين on a G et continue et strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de l'intervalle 2 plus l'infini, de l'intervalle 2 plus l'infini sur G de 2 plus l'infini, qui est égal, madame, décroissante, chez toi. C'est-à-dire, je trouve. Limite, m'ta plus l'infini. Ouvert, donc notre limite de G de X en plus l'infini, voilà, c'est G de 2, qui est égal, G هي بدا F, limite في plus l'infini بتاع G هي C. limite بتاعها في plus l'infini شنو c'est moins là كيك ولا ومن بعد G de 2 هي G هي بدها F راه G هي بدها F limite نتاعها في plus l'infini c'est moins l'infini d'accord ben ensuite coller allez-y question اللي بعدها عاد وجعل لازم نصيب ben يقول لك تو سيدي on admet que pour supérieur ou égal à 2 راهو le g de x هو عطاك l'expression تاعها يقول لك راهو g de x ça va être x facteur de 1 plus ln de x de 2 moins ln de x représenté voilà et on désigne par c et c' les courbes نتاع g و تاع g moins c et c'. C صورناها في بالي وريتها لكم مصدر C prime. Donc là on a petit 2 donc هنا قال لنا pour x supérieur là, on pose g حسب نتذكر قال لك c'est x ذكر لي facteur de 1 plus ln de 2 moins ln de x هذا قال لك pour x supérieur à 2. La question
تراسي الكورب نتاع جي هي سي، صورناها اللي كنا نحكي الكورب نتاع سي، ويحب توا سي بريم. هنا سامحوني لحظة بربي ما كملنيش الكيستيون نتاعنا قبل باهي، خاطر احنا قلنا لا دمي فونكسيون معناتها باهي تو دابور ما قلناش الريسبروك. Donc elle réalise une bijection de 2 sur sur G. Donc elle admet une voilà, fonction réciproque. Par suite, elle admet. Par suite, elle admet une fonction réciproque G-1. منين باش تكون G-1 قال لك définie sur un intervalle en principe que l'on précisera. إذا كان G هي من شو اسمها من 2 plus l'infini le G de 2 plus l'infini, donc G-1 باش تكون moins l'infini 2. moins l'infini من moins l'infini 2 اللي شكون le 2 هكا ولا le 2 plus l'infini. تمام نعاود مرة أخرى. هاو شوف الجي متاعكم هي هذه الجي 2 plus l'infini لنا moins l'infini. G moins 1 باش تكون من moins l'infini 2 le 2 plus l'infini. باهي دونك قبيلي ما كملناش بقية الريبونس. نرجع توا قال لك اون بوز جي دو اكس سيدي، قال لك راهي بسيت مانيير. السؤال يقول لك صور لي شو اسمها لي دو كورب نتاع شو اسمها الجي والجي موانزا كيما تفهمنا شاك فوا كي باش يقص تستناو ونرجعو. باهي دونك باش تقولوا على الكورب باش نعانيزي كيفاش باش نصوروا تو هنا الكورب نتاع جي موانزا؟ شكون باش يجاوب؟ نبدلوا التانجونت اي نحب نسمع ساعة لا مانيير باش نقولوا هنا سي بريم et c'est la courbe de G moins 1. Je n'arrive que la courbe C et C prime sont symétriques par rapport à la droite delta égale y égale à x. Exactement, sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale à x. اللي ينجر على الشيء هذا كما كنت تحكي شكون مريم كان عندي دي تانجونت هوريزونتال دونك شفتوا لي برونش بارابوليك دو ديريكسيون شو اسمها او جي شفتوا لي دو ديريكسيون اي وحنا ماشي داكوردو دونك لنا باش ناخذ دابور باش نصور هذه حاولت نصور هذه droite d'équation y. Donc هذه symétrique نتاعها باش يكون normalement معرفش est-ce que je peux le faire aux lettres. Vous voyez شفتوا symétrique هذه ما هي de direction و J هذه de direction. Est-ce que vous voyez ou non؟ نزيد نصغر باش تشوفوه. اي سافا مسيو. داكوردو معناتها أول حاجة هذا لو بوان A هو صحيح ولا لا؟ لنا لو بوان A دونك هذا باش يكون هكا السي هو السيمتريك نتاعو. شفتوا يا جماعة ولا؟ وي دونك هذا سي نتاع البارتي هذه السي وهذه سي بريم. نعاود مرة أخرى اش عملنا هنا برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي هذه باش تكون برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي. راهو كان نزيد نصغر تو تشوفوها أكثر. معرفش كان تشوفوا في فوالا اللي واضح. صافا
Ben, نرجع. دونك هذه سي و سي بريم كيف ما العادة بعداش تلقاو لي كورب نتاعكم. Si vous avez des questions قبل ما نتعدى الكيستيون اللي بعدها. باهي وي وليد تفضل. Monsieur, à l'intersection, l'axe des ordonnées, اي باش le point indicateur. باش تتعدى من السي وليد. ها باش نرجع هذا كان تفكر شي. هذا ما هو هو 0 2 او ولا هذا باردون 2 او 0 وهذا السي قلنا هو 0 2 او. دونك باش تتعدى السي هذا هو السيمتريك نتاع الا. دونك الكورب نتاعنا باش تتعدى من السي هذاك. والبرانش باش تكون دو ديريكسيون او اي خاطر شي الاخرى دو ديريكسيون او جي. واضحه الحكايه؟ باهي. دونك نكملوا قلنا الكيستيون اللي بعدها. لا كيستيون suivante. شي يقول لي الكيستيون اللي بعدها يقول لك سيدي soit D la partie du plan limitée par شكون I OJ et les courbes C et C'. Courbe OI OJ C et C'. donc هنا ناخذوا الكورب نتاعنا C أغصر. هذه السي ساعة أول حاجة او اي و او جي او اي و او جي و سي بريم هذه الكل. ولا فوي هذا هو لاغ اللي يحكي عليه. هذا الدومين اللي يحكي عليه بلوتو. Ce que vous voyez ici, c'est le domaine limité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, C et C'. Donc toute cette partie. Ben, je قال لنا ساعة نتابعوا question par question هنا. يقول لنا tout d'abord montrer هذاك الدومين شعلينا فيه. أو petit a قال لك montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale égale l'intégrale de g de x. Donc là, troisièmement petit a, troisièmement l'intégrale entre 2 et 2e, l'intégrale entre 2 et 2e de g de x dx. On va calculer cette intégrale par partie. Donc ça va être l'intégrale entre 2 et 2e où g c'est x facteur de 1 plus ln de 2 moins ln de x dx. Ouais. Oui, Marie. On pose x égale à u de x. Oui. Oui. والآخرين هما u prime de x. أنا نتصور كان العكس خير. كردو. اسمع فيها مسيو. أي نسمع فيك. قلت كان العكس خير. كان ناخذ العكس خير يا مالك. كردو. هنا سي جو. علاش احنا باش نعملوا ديريفي نتاع الاكس باش نردوه 1 والاخر باش نعملوا بريميتيف. اي طب فيها الين alors que كي ناخذ u فيها الالين دو x تولي ديريفي هي 1 sur x. فهمنا؟ باهي شوف فرز جو في اريتي لنا ونعاود مرة أخرى باش ما تقصش الحكاية في وسط الانتيغراسيون باغ بارتي. تفهمنيش؟ بوتيتر نعاود نكونيكتي توا. Donc, on a l'intégrale entre 2 et 2 sur e de g de x dx. La question montrer à l'aide d'une intégration par partie. Donc, on va utiliser une intégration par partie. Le choix interne, l'intégration par partie, c'est. Donc, on va choisir u de x et v'. Si on choisit u de x égale à 1 plus ln de 2 moins ln de x, où v' de x égale à x, donc
on va calculer une dérivée. On va essayer de donner une prime. Donc, il s'agit de quoi? On a U' de x. U' de U' de x égale, je me trouve dans L1, c'est 0, le dérivé de ln de 2, c'est 0, le dérivé de moins ln de x, donc c'est moins 1 sur x. On a le v' de x égale à x, donc v de x, c'est 1 demi x au carré. Donc, par la suite, donc, notre intégrale, ça peut être égal, on a uv, c'est-à-dire la source. Donc, uv, donc c'est 1 demi x au carré facteur de 1 de 2 moins ln de x entre 2 et 2e et moins l'intégrale, le produit نتاع هذوما الزوز باش يعطينا moins مع moins x je dois aller plus le 1 demi هذا خرجناه لبرا 1 sur x fois x au carré باش تقعد x dx entre 2 et 2e égale, en remplaçant en fait 2e, donc je vais avoir 1 demi fois 4e carré, fois 4e carré facteur de 1 plus ln de 2 moins ln de 2e. Ensuite, je vais remplacer le 2, donc les 1 demi fois 2 au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 4. 1 demi fois 4, donc c'est 2. Facteur de 1 plus ln de 2 moins ln de 2. هذا هو ساعة البارتي الأولى. Je vais regarder. Je te le fais. Donc égal. Ensuite, plus 1 demi. Ou l'autre, je me trouve primitive dans x, c'est 1 demi x au carré entre 2 et 2 sur 2. Donc ça fait 1 demi fois 4, donc je compte 2e carré, facteur de 1 plus ln de 2. ln de a fois b, je mets ln de a plus ln de b, donc mal moins, donc je lis moins ln de 2 moins ln de e, ln de b ou ln de a plus ln de b, enfin moins le bas. Ensuite, ln de 2 moins ln de 2, je t'aime donc je t'en 1 et fois moins 2, ça fait moins 2. Ensuite, avec le 1 demi, on va le faire sortir le barab, je dois aller 1 sur 4. Facteur, on en a 1 sur 4. Facteur x au carré, on le remplace par 2e, je vais aller 4e carré. Et par 2, je dois aller moins 4. Égal, encore une autre fois, كانت لاحظوا هذا الكل c'est 0. ln de e هو 1. 1 moins 1 c'est 0. Ou ln de 2 moins ln de 2 c'est 0. Donc, هذا الكل c'est 0. Donc 0 fois n'importe quoi c'est 0. Ensuite, on a moins 2. Je développe ici 1 quart fois 4e carré, c'est-à-dire plus e carré, et puis moins 1.
Finalement, le résultat, c'est E carré moins 3. Je crois avec le résultat, voilà. Avec moins 3. C'est l'intégrale interne. Donc l'intégrale entre 2 et 2e de g de x de x, il y a E carré moins 3, et j'encadre ce résultat. Donc, on a utilisé l'intégration par partie. Ouais, donc c'est fini pour cette question. Oui, voilà, c'est E carré moins 3, avec le نتيجة اللي نحب نوصل. Petit b, la dernière question, il faut calculer l'air de la partie D. Calculer l'air de la partie D. Donc là, on a petit b. Et on a l'air de la partie D. Donc, on a bien au bon niveau, s'il vous plaît. Donc, attendez. Là, j'ai le courbe. Donc, la partie D est partie هذه الكل. Donc, شكون يحب يجاوبنا؟ شكون يحب يعطي une réponse؟ Oui, شكون؟ غفران؟ تفضل. الانتجرال اللي حسبناه فوا دو على خاطر les deux courbes sont symétriques par rapport سمعتوا الريبونس نتاع غفران ولا تقول لكم الانتجرال اللي كنا نحسبوا فيها توا on va la multiplier par 2 نلقى الدومين نتاعي هذا الكل اللي موافق يقول لي موافق ولا اللي مش موافق بلوتو يقول مش موافق. عشان يسرى تفضل. بس مش تقعد فما بارتي ناقصة. اكزاكتومون فوالا دونك لنا هكا المربع اللي ما بين دو ودو. تبعوني قاعدين تغزوا تشوفوا الفيجور هذه يسرى. يا pour tout le monde. هنا يا سيدي باش نصلحوا شويه اللي كنت تحكي عليه انت يا غفران اللي كنا نحسبوا فيها هي الانتجرال منين لمنين من 2 هذه 2 او قلنا دونك هاو باش ريتور شي تاع هذا شنو هذا هو الانتجرال اللي كنا نحسبوا فيها سي الانتجرال من 2 حتى ل 2 او هذه هي 2 او وين فما ا de شو اسمها جي دو اكس دي اكس نزيدها المثلثة دونك ولا نزيدها اللي قاعدة ذاك المثلث كاري عاد قاعدة هذه هكا ولا هذه هي كيف هوني شو يقعد سو كاري لا فهمتوا توا باش نعمل هكايا باش نحاول جوست ان بتي مومون باش نزيد نفسرها اكثر دونك باش ناخذ جوست هذا فوالا هكايا خير ترى سيدي مع بعضنا هنا دونك l'air اللي يحب عليه هو لا بارتي دي اللي يحب عليه او باش نعملها avec une autre couleur اغسلوا باش ناخذ معلش مثلا باش نعملها بالكولور فاتحه شويه هكا الدومين اللي يحكي عليه دي هذايا يبدا اش قال لك هو او اي او جي ولي دو كور معناتها je vais essayer de le assurer c'est-à-dire هذايا هذا الكل هذولي واضحه باهي هاللاير هذايا دي لو دومين دي تكون سيدي كيما كنت تحكي توا انت غفران والبارتي هذه هاي كي نقولوا فوا دو دونك هذه وهذه هذوما زوج سيميتريك دونك كي نضرب انا الانتجرال نتاعي نتاع قبيلي فوا دو نلقى هذوما زوج مع بعض يقعد عندنا الكاري فوالا الكاري هذا قداش المساحه نتاعو 2 فوا 2 صحيح وعندناش انيتي 2 اي ما يهمنيش فيها باش نحطوا يو 2 فوا 2 دونك ça fait 4 دونك فينالمون باش نجمع هذا بلس هذايا بلس 4 داكوردو باهي دونك باش نكتب comment on va rédiger on a quoi le domaine D
le domaine D, c'est égal 2 fois l'intégrale entre 2 et 2e de g de x dx, avec plus non, plus Plus 4. 2 fois 2. كتبتها هكا باش نفهموا منين جبناه، باش ما نقولش 2 fois 2 معناتها سي l'air du carré. واضح ولا؟ طبعا بعدش نحط لكم الفيجور. دونك بالطبيعة هذا الكل en unité d'air. Donc c'est-à-dire 2 fois e carré moins 3 qu'on a calculé et plus 4. Donc ça fait 2 e carré, moins 6 et plus 4, moins 6 plus 4, donc ça fait moins 2 fois U. Donc c'est votre exercice pour aujourd'hui. Inch'Allah qu'il a كل مرة نزيدو حويجة. Monsieur. Oui. Oui, laisse-moi. Monsieur, مانيش فاهمة وقتاش نحطوا UA وقتاش ما نحطوش. لا ديما UA نحطوها، ديما en unité d'air تحط. أما UA وقت وقتاش معناتها وقتاش on va calculer ولا وقت اللي يقول لي هو repère orthonormé مثلا يسكت وكاو. دونك ما نعرفهاش أنا l'unité d'air. وقت اللي هو في l'énoncé يقول لك avec norme de I مثلا égale à 2 و norme de J égale à 3 وقتها تولي ما عادش UA وكاو نسكت وقتها UA تولي هي 2 fois 3 سنتيمتر كاري اللي كان لنا 2 سنتيمتر. فهمنا اليو ا اي مسيو هي سي كوا نذكركم اليو ا كي نقولوا يو ا ستادير نقصد بها l'unité d'air هي سي l'unité d'air هي سي la norme de I fois la norme de J اللي كان ناخذ هذا en centimètres وهذا en centimètres donc باش تكون en centimètres carrés. Mais tant qu'on fait les énoncés, il faut le repère orthonormé يسكت. Donc اللي نلقاه fois l'unité d'air. L'unité d'air à savoir ما عندي عليه حتى فكر. تفهمنا توا؟ اي تفهمنا مسيو عايشك. Donc voilà, c'est fini pour cet exercice